بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد المخصص للسنة الأولى متوسط، اليوم إن شاء الله سوف نقوم بحل نموذج ثاني لامتحان الثلاثي الثاني، وسأشرح لكم النص كما طلب أغلبية الإخوة. أيضا سوف أشرح النص كلمة كلمة، وسنجيب على الأسئلة معا. فقط بإمكانكم أن تتواصلوا وأن تروا مزيد من المواضيع عبر صفحتي على الفيسبوك، والتي سوف أتركها لكم في الرابط أسفل هذا الفيديو. إذن هذا الموضوع سوف يتكلم عن لا بوليسيون اللي هو التلوث. سوف نقرأ النص. لا بوليسيون دي زوسيون يعني تلوث المحيطات. C'est un phénomène ظاهرة qui salit le verbe salir. C'est un phénomène ظاهرة qui salit le verbe salir, c'est-à-dire يوسخ le monde nautique. Autrement dit بعبارة أخرى، احفظوا هذه الكلمة autrement dit، هذه راح نلقاها من بعد في la reformulation. Le jet de certains éléments polluants يعني le fait de jeter يعني إذا كان ترمي les éléments هذه العناصر polluants ملوثة menace وهدد la vie de la faune et la flore marine. La faune et la flore يعني النباتات والحيوانات، marine البحرية. Mais quelle en est la raison؟ شي الأسباب؟ Le premier responsable est l'homme. المسؤول الأول هو الإنسان qui pollue les océans يلوث المحيطات avec des eaux usées المياه المستعملة du pétrole et les déchets d'usine. Les déchets يعني الفضلات تاع المصانع. Dans cette dernière, on se débarrasse parfois des déchets en les mettant dans les fûts qui sont ensuite jetés à la mer. يعني من خلال المصانع نرموا الأوساخ هذه، من خلال التيوات هذه نرموها في la mer في البحر. Par conséquent نتيجة les déchets dedans se répandant dans l'eau. Alors il tue des milliers de poissons، تقتل يعني des milliers de poissons الأسماك et de mammifères à l'exemple des dauphins les dauphins dolphins. Aussi les marées noires causées par les pétroles déversés dans la mer polluent les côtes et engluent la fourrure et les plumes des oiseaux, ce qui les empêche de nager ou de voler, allant même jusqu'à les empoisonner s'ils essayaient de le nettoyer. Donc هذا le texte. Maintenant نبدأ les questions الأسئلة. Récopie la bonne réponse. L'auteur de ce texte الكاتب في هذا النص raconte يحكي ou bien décrit يصف ولا explique يشرح. الإجابة هي explique. L'auteur dans ce texte explique. Deuxième question. relève du texte une définition يعني تعريف. وكما قلت لكم من قبل، التعريف دائما نجده في أول النص. La pollution des océans est un phénomène ظاهرة qui salit le monde nautique. Autrement dit, le jet de راح نتوقف هنا qui salit le monde nautique. راح نتوقف هنا. هذه ça c'est une définition. هذا عبارة على تعريف. هذا الموجود بالأزرق c'est une définition. بإمكانكم توقفوا الفيديو وتديروا la définition. Deuxième, une reformulation يعني يعاود يريفورميلي يعني شغل إعادة السياق باش نعبروا عليه. وكما شرحناها قبل في الدروس الماضية، لا ريفورميلاسيون عندنا زوج عبارات، عندنا autrement dit وعندنا c'est-à-dire، عندنا أيضا c'est-à-dire. إذا هنا راح نهزو autrement dit، راح نبدو من autrement dit. Le jet de certains éléments polluants menace la vie de la faune et de la flore marine. نتوقفوا هنا في الفيرجول. autrement dit معناتها بعبارة أخرى. autrement dit هذه c'est une reformulation. deux causes de pollution زوج أسباب من la pollution. راح نبدو مباشرة في الأسباب. Donc le premier responsable est l'homme qui pollue les océans avec les eaux usées. هذا أول سبب. les eaux usées. Le pétrole du pétrole تاع البترول et les déchets d'usine. Donc les eaux usées تاع البترول
et les déchets d'usine. هذوما الأسباب les responsables bien les causes de la pollution. يعني المياه المستعملة و يعني تاع البترول ولي déchets الأوساخ تاع المصانع. ممتاز. Répond par vrai ou faux. La pollution c'est un phénomène positif. La pollution تلوث هي ظاهرة إيجابية. C'est faux. الإجابة c'est faux. L'homme n'est pas responsable de la pollution. الإنسان غير مسؤول عن التلوث. L'homme n'est pas responsable de la pollution. Donc c'est faux. C'est faux. Les marées noires causent la pollution des océans. Les marées noires causent la pollution des océans. العبارة هذه موجودة في النص. العبارة هذه راح نبحث عليها دونك وراح نلقاها. راح نقرو où sont les marées noires. Donc aussi les marées noires causées par les pétroles déversés dans la mer polluent les côtés et engluent la fourrure et les plumes. Donc la réponse est vraie. Donc les marées noires causent la pollution des océans. تسبب la pollution تاع المحيطات. نواصلوا. Le pétrole empoisonne les eaux et les empêche de voler. Le pétrole empoisonne يحبس les oiseaux et les empêche de voler. يخليهمش يطيروا et les empêche de voler. Donc هنا واش عندنا car les pétroles déversés dans la mer polluent les côtés et engluent la fourrure et les plumes des oiseaux, ce qui les empêche de nager ou de voler, allant même jusqu'à le verbe empoisonner et essayer de le nettoyer. Donc la réponse est vraie. يعني موجود الفعل هذا موجود. Empoisonner et empêcher de voler. Donc faux, vrai, vrai. Le mot souligné, سؤال رقم 4. Le mot souligné dans le texte causer veut dire ماذا تعني causer؟ تعني lutter, provoquer, polluer. Donc la réponse est provoquer. causer يعني مسببة. provoquer لأن polluer لا. polluer يعني ملوثة. lutter مكافحة. 5. Réécris la phrase suivante en remplaçant l'expression soulignée par une autre qui convient. قال لك يعني بدل العبارة هذه بعبارة أخرى. Les plumes des oiseaux sont engluées par le pétrole. Par conséquent, ils ne peuvent pas voler. Par conséquent هذه نعوضها بعبارة أخرى. قلنا par conséquent exprime quoi? Exprime la conséquence النتيجة. راح نعوضها بعبارة donc. D O N C. donc D O N C. Ok. سؤال رقم 6. Pour exprimer la cause, choisis l'articulateur qui convient. Pour exprimer la cause باش نعبروا على السبب تخير parce que ولا à cause de. La différence شو الفرق بيناتهم؟ parce que تستعملوها في la phrase complexe في الجملة المركبة تتكون من فعلين. أما à cause de تستعملوها في la phrase simple في la phrase simple اللي فيها un seul verbe conjugué. Les océans deviennent de plus en plus pollués à cause de l'homme. à cause de l'homme بسبب الإنسان. à cause de l'homme. parce que هنا عندنا un seul verbe conjugué اللي هو le verbe devienne, le verbe devenir. D'accord? أيضا à cause de نستعملوها في un cause négatif سبب سلبي. أما grâce à بفضل نستعملوها في السبب الإيجابي. السؤال رقم 7. هنا راح نملي عليكم مش راح نكتب راح نملي عليكم وانتم راح تجاوبوا. راح توقفوا وراح تجاوبوا على الإجابة. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. De l'indicatif, le passé composé. Donc ces enfants, le verbe grandir dans un environnement pollué. Ces enfants sont grandis, voilà, ont grandi dans un environnement pollué. Donc la réponse c'est لحظة. إذا راح نواصلوا. قلت ces enfants ont grandi. يعني مقصود هنا كان بإمكاني أني أكتب الإجابة ولكن سوف أترككم تكتبون. يعني لابد أن تبذلوا أيضا معي مجهود. Ces enfants ont grandi. نحو le R. On enlève le R.
ONT grandit, on grandit dans un environnement pollué. Ça نصرفو مع le verbe avoir parce que كيما راكم تعرفوا le passé composé مركب من زمانين. l'auxiliaire être وإلا l'auxiliaire avoir plus le participe passé زائد مساعد الماضي. Deuxième, cet homme est tombé. E-E-S-T-E-S-T tombé نحو الآخر نديرو الأكسون في الأ هنا نديرو أكسون. Cet homme est tombé dans les déchets. Parce que le verbe tomber من les verbes du mouvement أفعال الحركة اللي نصرفوهم مع le verbe être. نصرفوه مع le verbe être. Écris correctement le participe passé et accorde le si c'est possible. قالك ديري l'accord هنا. La marée noire a empli on enlève le R نحو فقط le R a empli ما نضيفو حتى شيء ما نضيفوش le E. Pourquoi? Parce qu'on راه مصرف مع le verbe avoir. Toute la plage c'est le pétrolier qui l'a diversé نحو le R نضيفو l'accent ونضيفو le E تاع الفيمينال. هنا في الحالة نضيفو le E تاع الفيمينال. لماذا؟ لأن le complément d'objet direct جاء قبل le verbe. Le complément d'objet direct جاء قبل le verbe qui l'a diversé ولا هذه l'apostrophe ترجع على la marée donc c'est féminin. راح نضيفو هنا راح نحو le R نديرو E accent ونضيفو le E تاع الفيمينال. Propose un titre au texte. اقترح عنوانا للنص. Donc un titre de texte c'est la pollution des océans. تلوث المحيطات. La pollution des océans. ونركزوا مليح على la pollution باسكو راه يجينا في l'examen بإذن الله. La production écrite راح نشرح لكم la ville de Ami Moussa souffre de la pollution de l'air. يعني la ville هذه الفيلا تاع المدينة تاع عمي موسى تعاني من la pollution de l'air تلوث الهواء. rédige un court paragraphe dans lequel tu expliques تشرح à tes camarades les causes الأسباب et les conséquences de cette pollution. أسباب ونتائج la pollution. donne un titre au texte يعني يعطي عنوان للنص. respecte la structure بناء النص du texte explicatif définition question exemple. Conjugue les verbes au présent au passé composé au présent au passé composé de l'indicatif. emploie les expressions de cause et de conséquence يعني نستعمل العبارات تعبر عن الكوز والكونسيكونس. هذوما الأسماء l'air هواء respiration تنفس maladie أمراض أو مرض gaz usine مصنع fumée دخان déchet أوساخ voiture سيارات. adjectif sale متسخ toxique سام dangereux خطير pollué ملوث. les verbes provoquer يسبب diverser jeter يرمي menacer يهدد causer يسبب. إذا راح نخليكم تحاولوا في الوضعية الإدماجية وراح تلقوا الوضعية الإدماجية في الوصف الفيديو. هنا في أسفل الفيديو في الوصف راح تلقوا الوضعية الإدماجية كحل نموذجي. إلى هنا يعني يكون الفيديو قد انتهى. أرجو أن الفيديو قد نال إعجابكم وإلى نموذج آخر إن شاء الله. شكرا على المتابعة. أرجو التفاعل مع الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.